श्रीपरमेश्वरस्तुतिः वसिष्ठकृतं लिङ्गमूर्तिं शिवं स्तुत्वा गायत्र्या योगमाप्तवान् निर्वाणं परमं ब्रह्म वसिष्ठो नियश्च शङ्करात्। नमः कनकलिङ्गाय वेदलिङ्गाय वै नमः। नमः परमलिङ्गाय व्योमलिङ्गाय वै नमः। नमः सहस्रलिङ्गाय वह्निलिङ्गाय वै नमः। नमः पुराणलिङ्गाय श्रुतिलिङ्गाय वै नमः। नमः पाताललिङ्गाय ब्रह्मलिङ्गाय वै नमः। नमो रहस्यलिङ्गाय सप्तद्वीपोर्ध्वलिङ्गिने। नमः सर्वात्मलिङ्गाय सर्वलोकाङ्गलिङ्गिने। नमस्त्वव्यक्तलिङ्गाय बुद्धिलिङ्गाय वै नमः। नमोऽहङ्कारलिङ्गाय भूतलिङ्गाय वै नमः। नम इन्द्रियलिङ्गाय नमस्तन्मात्रलिङ्गिने। नमः पुरुषलिङ्गाय भावलिङ्गाय वै नमः। नमो रजोर्ध्वलिङ्गाय सत्त्वलिङ्गाय वै नमः। नमस्ते भवलिङ्गाय नमस्त्रैगुण्यलिङ्गिने। नमो नागतलिङ्गाय तेजोलिङ्गाय वै नमः। नमो वायुध्वलिङ्गाय श्रुतिलिङ्गाय वै नमः। नमस्ते थर्वलिङ्गाय सामलिङ्गाय वै नमः। नमो यज्ञाङ्गलिङ्गाय यज्ञलिङ्गाय वै नमः। नमस्ते तत्त्वलिङ्गाय देवानुगदलिङ्गिने। दिशनः परमं योगमपत्यं मत्समं तथा ब्रह्मशैवाक्षयं देव समं चैव परं विभो। अक्षयत्वं च वंशस्य धर्मे च मतिमक्षयाम्। अग्निरुवाच वसिष्ठेन स्तुतः शम्भुस्तुष्टः श्रीपर्वते पुरा। वसिष्ठाय वरं दत्त्वा तत्रैवान्तरधीयत। इत्याग्ने महापुराणे सप्तदशाधिकद्विशततमोऽध्याये वसिष्ठकृत परमेश्वरस्तुतिः सम्पूर्णम्।